Morning everyone. Ngasi Lachit Bor Fukongi birth anniversary ka mari lainana Hailakandi police na 5.5 km gi lamjen nama kaino na thammi chen nambai na thammi price money su lei adugi thoramdo dum jengba chatli ado ngasi map jengminasi तो मैम अखोई जौरे हौजी गाड़ी पार्क तौरमगा तब तबना हौजी की लमजेन तानागदब हौगदब मफम सिगा चली आदा उरिबा लाइट मंगान उरिबा मफम सिगैगी चेनगदबने अदु सिगैगी हौदोरिमि असीना हाइलाकांदी की पार्क ने फजबनी मैम जी अदु आदै से अखोई यौदोरे जौरे मैम सिगैगी हौदोरिमि हौजी चेनबसे नहाक्ति वाली नरी mi matang lai ni kara lakata warnari to sigai lipnai sing sena chen na do mi sing gate number 10 pe ni gate number 10 nari और मैं आपसे भाग ले रहा चेन में हो रहा नहीं मुझे हालत में आप trên bên thâu lăng rồi đấy mày ạ trên và hậu rồi đấy đầm răng trên và hậu rồi mà tôi gửi ra nói để đi tàu rồi nữa đấy hậu rồi mày ạ trên và hậu rồi đấy rồi là mình phải kéo tàu đấy trên và hậu rồi đấy 3, 2, 1, 0 Cien re mẹ cien re không có đi tiếng siêu ren karena nó first và second và third và update pija ke mẹ मैं मोई से 5.5 किलोमीटर रन कंप्लीट तौरगा हलकना रे फर्स्ट सेकंड थर्ड कना ना पोजीशन ताबा नाहक लेगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मतम द लोय खंगलानी तो चेल लुरगा लागा खतंग द मा फर्स्ट सेकंड थर्ड द जाहौद्रे तरी जावर द मे खतंग द लेहौरे अब बस मैं हम जी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होदोरे हां मतलब फर्स्ट प्राइस होना तोरानी केंसी कनाना फर्स्ट प्राइस फ्रॉम সবাই বড় করে হাততালি দিন আদিতুল হক বড় ভূয়ান কে পুরস্কার দিলেন হাইলাকান্দি এসপি সাহেব মহোদয় ওনাকে নগদ ৫,০০০ টাকা এবং সার্টিফিকেট দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়েছে सेकेंड पुरस्कार प्राप्त रंजीत सिन्हा उनाके पुरस्कार दिलें हमारे डीटीसी सर उनाके 3,000 नगद 3,000 টাকা এবং সার্টিফিকেট সহ অভিনন্দন জানাই
তৃতীয় পুরস্কার পাবো খাইরুজ্জামান বরমিয়া। ওনার জন্য সবাই বড় বড় হাত তালি দিন প্লিজ। আসুন, ওনাকে পুরস্কার হাতে তুলে দিলেন এসপি স্যার মহোদয়। সার্কেল অফিসার স্যার এবি পড়া স্যার। হাত তালি দিন, ওনাকে পুরস্কার দিলেন এসপি স্যার মহোদয়। उन्होंने बढ़िया 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 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम प्लीज। उन्होंने पुरस्कार मिलन सीआरपीएफ इंस्टेंट कमांडर महाशय प्लीज। उन्होंने पुरस्कार मिलन डॉक्टर सर प्लीज। এবং কনসোলেশন প্রাইজ এফ সূর্যমালা সিনহা। ওনাকে পুরস্কার দেবেন বোর্ডার নির্মল ঘোষ। দেওয়া অনুষ্ঠান সমাপ্তি হলো। ধন্যবাদ। Boleh मैम juga pasti kemarin. Kita tuh prize pengaudre. Prize pengaudre. So मैम prize yen besul loira benina hojik yum hanna bat taurage. Siga tatu ada breakfast tauraga isu halani. मैम video se nuai raga di